वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 का ऐलान बाकायदा तौर पर हो चुका है और उसके लिए तमाम तर बेनिफिशरीज़ को जिनको इस प्रोग्राम के लिए अहल किया जाएगा 13-13 हज़ार की अमाउंट मिलेगी और वो आपको फरवरी के महीने में मिलने जा रही है। फरवरी में आपको 2 से 3 किस्तें मिलेंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त भी आपको मिलेगी और 13,000 रुपये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से रमज़ान रिलीफ पैकेज के तौर पर भी आपको मिलेगा। और उसके अलावा आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी फरवरी के महीने में ही आने वाले हैं। ऐसी बेनिफिशरीज जिन्होंने अभी तक किस्तें 2020 फरवरी में ही वसूल की हैं, उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ, उनका रमज़ान रिलीफ पैकेज और उसके साथ साथ उनकी जो कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त है 14,500, वो सब के सब जारी किए जा रहे हैं। तमाम तर बेनिफिशरीज को मुबारक हो कि उनकी कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त जो है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि तमाम तर बेनिफिशरीज को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने भी बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि तमाम तर बेनिफिशरीज को जो किस्त है कफ़ालत प्रोग्राम वाली वो ईद से पहले जारी कर दी जाएगी। मतलब कि आपको तमाम तर बेनिफिशरीज को जो किस्त मिलनी है 14,500 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो ईद से पहले आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा जो आपको रमज़ान रिलीफ पैकेज मिलना है वो इस दफ़ा आपको खुर्दनोश पर भी नहीं मिलेगा और उसके अलावा जो उसकी इमदाद होगी वो 5,000 नहीं है, बल्कि उसको डबल से ट्रिपल कर दिया गया है। जो अब आपको इमदाद मिलने वाली है वो आपको 13,000 मिलेगी और 13,000 की जो इमदाद होगी वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तमाम सूबों के लिए ऐलान हो चुका है। जो इस प्रोग्राम के लिए अहल होगा उसको 13,000 रुपये मिलेंगे। वो उसका ताल्लुक सिंध से हो, पंजाब से हो, KPK से हो, गिलगित बल्तिस्तान से हो, किसी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी सूबे से हो, उसको 13,000 की जो इमदाद है वो जारी कर दी जाएगी अगर वो उस प्रोग्राम के लिए अहल होता है। सवाल है कि उसके लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है, उसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है। आखिर हम इस तरह से अप्लाई करें कि इस प्रोग्राम के लिए अपने आप को अहल कर दें, तो इसके लिए हम मुकम्मल प्रोसेस आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। और उसके साथ जो हम आपको बताएंगे वो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की बड़ी अपडेट बताने वाले हैं। ऐसी बेनिफिशरीज जिनकी 2 से 3 किस्तें पेंडिंग में जा रही थी, जिनको 2-2 किस्तें बच्चों के तालीमी वज़ाइफ वाली नहीं मिली, उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी इस किस्त में जारी कर दिए गए। तमाम तर बेनिफिशरीज के बच्चों के तालीमी वज़ाइफ इसी किस्त के साथ मिलेंगे। और उसके अलावा आपको ये वाली किस्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मिलने जा रही है वो 14,500 मिलेगी। कोई ऐसी बेनिफिशरीज नहीं होगी कि जिसको 13,000 की ये इमदाद मिले। इस दफ़ा जो भी इमदाद मिलेगी आपका सिंगल पट्टी में आ रहा है, आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज वाला आ रहा है, या आपको अभी नया अहल किया गया है, तो तमाम तर बेनिफिशरीज को 14,500 की इमदाद जारी की जाएगी। और उसके अलावा जो कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त है वो 20 तारीख तक आपके अकाउंटों में ट्रांसफ़र हो जाएगी और वक्तन फ़वक्तन आपको मिलना भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ऐसी बेनिफिशरीज जिन्होंने अभी तक रिसेंटली 10 से 15 तारीख के दरमियान 13,500 वाली किस्त वसूल की है कफ़ालत प्रोग्राम वाली, तो उनकी किस्त भी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा लेट आए। इसलिए आपने थोड़ा इंतज़ार करना है और क्योंकि आपकी पेमेंट जो है आपके अकाउंटों में थोड़ी लेट आएगी तो आपने लेट जाना है। और उसके अलावा जो ये इमदाद आपको मिलेगी या रमज़ान रिलीफ पैकेज जो आपको मिलेगा वो आपको कैंपसाइटों और रिटेलर शॉप से मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो है डिजिटल वैलेट अकाउंट वाला सिमों वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। काफ़ी सारी बेनिफिशरीज अभी भी ऐसी हैं जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाली सिम वसूल नहीं हुई और उन्होंने अभी तक वसूल नहीं की, तो इसलिए डिजिटल वैलेट अकाउंट वाला जो प्रोसेस है वो अभी तक पेंडिंग में जा रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा आइंदा आने वाली किस्त आपकी डिजिटल वैलेट अकाउंट के थ्रू आएगी। अभी तक आपकी कटौतियां भी होंगी, आपको लाइनों में भी लगना पड़ेगा, इसलिए आपने मुकम्मल तैयारी के साथ और अपने ID कार्ड वगैरह को चेक करने के बाद ही कैंप साइट या रिटेलर शॉप पर जाना है, ताकि आपको उधर किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और आप आसानी अपनी किस्त वसूल कर सकें। और उसके अलावा जो अहम बात है वो हम आपको बताते चलें कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नुमाइंदे हैं और जो सर्वे वाली टीमें हैं वो आपके स्कूलों में जाकर वेरिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं और आपको आगाही फ्राहम कर रही हैं कि आपके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनको बताया जा रहा है कि आपकी वालदा के नाम पर या आपके वालिद के नाम पर जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 13,000 का रमज़ान रिलीफ पैकेज है वो जारी कर दिया गया है। जाकर अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस या जो रिटेलर शॉप या कैंप साइट तैयार की जा रही है से जाकर अपना रिलीफ पैकेज लाजमी से वसूल कर लें, क्योंकि पहले तो
ہوتا تھا کہ آپ کے جو ریلیف پیکج ہے وہ خرد و نوش پر کیا جاتا تھا، آپ کو یوٹیلیٹی سٹور پر امداد مل جاتی تھی، مطلب کہ آپ کو جو راشن ہے وہ قیمت میں مل جاتا تھا۔ لیکن اب جو ہے یوٹیلیٹی سٹور والا پروسیس ختم کر دیا گیا ہے۔ کافی علاقے اور کافی سٹیز ایسے بھی ہیں جہاں پر یوٹیلیٹی سٹورز کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مطلب کہ آپ کو جو بھی اب امداد ملے گی وہ ڈیجیٹل طریقے کے ذریعے سے ہی ملے گی۔ اب ہم اس ویڈیو میں جو آپ کے سوالوں کے جواب دینے والے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے رجسٹریشن کس طرح کروانی ہے، مطلب کہ آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو ریلیف پیکج وزیر اعظم کی جانب سے دیا جا رہا ہے اس کے لیے آپ نے رجسٹریشن کس طرح سے کروانی ہے، اس کے لیے کوئی لنک جاری کر دیا گیا، اس لنک پر ہم اپنا ڈیٹا پٹ کریں گے تو ہمیں اس پروگرام کے لیے اہل کر دیا جائے گا۔ ہمیں شناختی کارڈ نمبر کسی خفیہ کوڈ پر بھیجنا ہے، کوئی جو کوڈ بتایا جائے گا اس پر بھیجیں گے تو ہمیں اس پروگرام کے لیے اہل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کون کون سے لوگ ہوں گے جن کو یہ والا ریلیف پیکج ملے گا، جن کو پچھلی دفعہ 5-5 ہزار ملا تھا، کیا ان کو اس پروگرام میں اہل کر دیا جائے گا؟ ان کی رجسٹریشن وہی پرانے والی چلے گی یا ان کو دوبارہ سے نیو رجسٹریشن کروانی پڑے گی؟ اور اس کے علاوہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز ہیں کیا ان کو بھی یہ والا رمضان ریلیف پیکج ملے گا؟ اور اس کے علاوہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا رجسٹریشن تو انہوں نے کروائی، انہوں نے ڈائنامک سروے تو کروایا، لیکن اس پروگرام سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے تو ان کو نااہل کر دیا گیا، کیا ان نااہل ہونے والے خاندانوں کو بھی رمضان ریلیف پیکج ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ آج کی اس ویڈیو میں ہم دینے والے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے، اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے تمام تر سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ یہ والا رمضان ریلیف پیکج 2026 آپ لازمی سے وصول کریں گے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ تک تمام تر وہ معلومات فراہم کریں جو اتھینٹک آپ کے لیے کارآمد ہو، تاکہ آپ کو ان معلومات سے فائدہ ہو اور آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل پنڈا دی جگنو آفیشیل۔ امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے کفالت پروگرام والی جو قسط ہے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے، اور ایسی بینیفیشریز جنہوں نے پہلے قسط وصول کی تھی 13,500 والی، ان کو پہلے قسط جاری کر دی جائے گی، اور اس کے علاوہ جنہوں نے ریسنٹلی ابھی قسط وصول کی ہے 13,500، ان کو تھوڑے دنوں کے بعد ان کے اکاؤنٹوں میں اماؤنٹ آنا شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس مہینے میں آپ کو رمضان ریلیف پیکج بھی ملنا ہے، آپ کو کفالت پروگرام والی قسط بھی ملنی ہے، اور پنجاب کے جو رہائشی ہیں ان کو نگہبان کارڈ کے ذریعے سے بھی رمضان ریلیف پیکج ملنا ہے۔ تو اس لیے آپ کو تین طرح کی امدادیں ملنے جا رہی ہیں۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور تمام تر جو امداد ہے وہ آپ ہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ بھی ان تمام تر معلومات کو سنیں گے، ان پر عمل کریں گے، امید کرتے ہیں کہ ان کو یہ والی تمام تر جو سہولیات ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے اور گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے دی جا رہی ہیں وہ ان کو لازمی اور ضرور ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو رجسٹریشن کا طریقہ کار ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو رمضان ریلیف پیکج جاری کیا گیا ہے اس کے لیے رجسٹریشن کس طرح سے کروانی ہے۔ آپ کا زیادہ تر ڈیٹا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لیا جائے گا، کیونکہ کافی ساری بینیفیشریز ایسی ہیں جن کا ڈیٹا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آلریڈی موجود ہے، اور کافی ساری بینیفیشریز ایسی بھی ہیں جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے تو نااہل کر دیا گیا ہے، لیکن ان کو رمضان ریلیف پیکج جاری کر دیا جائے گا۔ جو رمضان ریلیف پیکج ہے اس مستحقین کو یہ رقم جو ہے ڈیجیٹل والیٹ اور بینک اکاؤنٹ کے ذریعے منتقل کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مکمل طور پر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ یہ جو 13,000 آپ کو امداد ملنی ہے یہ آپ کو ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے ملے گی اور بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ملے گی، اور اس کے علاوہ یہ 1,21,00,000 خاندانوں میں بلا تفریق تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ نہیں رکھا جائے گا کہ فلاں بندے کو دینی ہے اور فلاں بندے کو نہیں دینی، جو بھی مستحق ہوگا اس پروگرام کے لیے، اس امداد کے لیے، ان کو یہ والی جاری کر دی جائے گی۔ اور پہلے سے زیر کفالت افراد کے لیے بھی 10 ارب روپے کی خطی رقم مستحق کر دی گئی ہے۔ مین پوائنٹ یہ ہے کہ ایسی بینیفیشریز جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے وصول کر رہی ہیں ان کے لیے 10 ارب روپے کی خطی رقم رکھی گئی ہے باقاعدہ طور پر، یعنی کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے وصول کر رہے ہیں خاندان، ان کو بھی رمضان ریلیف پیکج ملے گا، اور جن کو اس پروگرام کے لیے نااہل کیا گیا ہے ان کو بھی یہ والا رمضان ریلیف پیکج جاری کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کے بچوں کے جو تعلیمی وظائف ہیں وہ بھی ابھی جاری ہونے والے ہیں۔ 2 سے 3 قسطیں جو آپ کی پینڈنگ میں جا رہی تھیں، جو آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں مل رہے تھے، آپ پریشان تھے کہ کیا ہمارے بچوں کے تعلیمی وظائف ختم ہو گئے ہیں یا وہ اب دوبارہ سے نہیں ملیں گے، وہ آپ کی پینڈنگ قسطیں بھی ملیں گی، اور موجودہ جو سماہی قسط ہے جنوری، فروری اور مارچ والی وہ بھی آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف جاری کر دیے جائیں گے اسی قسط کے ساتھ۔ تو اس لیے آپ نے دھیان کے ساتھ پوری رقم وصول کرنی ہے کہ آپ کو اس میں بچوں کے تعلیمی وظائف بھی ملیں گے، کفالت پروگرام والی قسط بھی ملے گی، اور رمضان ریلیف پیکج کا 13,000 روپیہ بھی ملے گا۔ اور جو رمضان
रमज़ान रिलीफ पैकेज का आपको होगा वो एक अलहदा से मिलेगा, आपको कफालत प्रोग्राम वाली किस्त। ये बात हम आपके साथ क्लियर करते चलें कि जो रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जारी किया जा रहा है वो आपको अलहदा से मिलेगा। मतलब कि जो घर का सरबराह होगा वो अपना ID कार्ड नंबर 9999 वाले कोड पे भेजेगा। जैसे ही वो शॉर्ट लिस्ट हो जाता है तो उनके जो नाम पे सिम होगी या बैंक अकाउंट होगा तो उसके नाम पर वो अमाउंट जारी कर दी जाएगी। जिस तरह आपको पिछली 2025 में 5-5 हज़ार की इमदाद मिली थी, इसी तरह से आपको ये वाली इमदाद भी जारी कर दी जाएगी। और जो कफालत प्रोग्राम वाली किस्त है वो आपको कैंप साइट और रिटेलर शॉप से मिलेगी, आपको डिजिटल वैलेट्स के जरिए नहीं दी जाएगी, क्योंकि अभी तक जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से डिजिटल प्रोसेस शुरू किया गया है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ही कंप्लीट होगा तो आइंदा आने वाली किस्त आपकी डिजिटल वैलेट के जरिए डिस्बर्स की जाएगी। तो ये वाली इमदाद जो होगी आपको कैंप साइट से लेनी पड़ेगी। आपने ध्यान के साथ अपने बच्चों के तलीमी वज़ाइफ भी लेने हैं। और काफ़ी सारी बेनिफिशरीज के ये भी एतराज़ात हैं कि हमारे बच्चों के तलीमी वज़ाइफ तो इस किस्त के साथ नहीं मिले, ना पिछली किस्त के साथ मिले। तो भाई उसकी भी काफ़ी सारी वजूहात हैं। आपके बच्चों की जो हाज़िरी है वो कंप्लीट नहीं होगी, आपके बच्चों का डाटा है वो अपडेट नहीं होगा, कसूर अपना है और डालना किसी पे है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर बच्चों को स्कूल चेंज करवाया है तो आपने डाटा भी तो अपडेट करवाना है, स्कूल भी तो अपडेट करवाना है। आपके स्कूल का नाम उधर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में अपडेट नहीं है, आप जाकर उधर बेफारम भी ले जाएं और स्कूल से जो आपको हेड मास्टर साहब लिख कर देंगे, स्टैंप स्कूल की लगा के देंगे, वो आपने लेटर भी जाकर उधर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में सबमिट करवाना है। अगर वो करवा देते हैं तो आइंदा आने वाले जो आपके बच्चों के वज़ाइफ हैं वो जारी कर दिए जाएंगे और जो पिछले रह गए हैं पेंडिंग में हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके बच्चे उस हिसाब से स्कूल में हाज़िरी मुकम्मल नहीं की, जिस वजह से आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ ज़ाया हो चुके हैं। और काफ़ी सारी बेनिफिशरीज ऐसी भी होंगी जिनको अज़ाफ़ी बोनस भी मिलेगा। मतलब कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ अगर 5000 आते हैं तो 3000 उनके बच्चों को अज़ाफ़ी बोनस दिया जाए। तो आपके बच्चों की स्कूल हाज़िरी पर मुनहसर होगा कि आपके बच्चों की अगर हाज़िरी 70% से ज़्यादा है और 100% के करीब है तो उन बच्चों को 3000 का अज़ाफ़ी बोनस जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जारी किया जाएगा। और उसके अलावा लास्ट में हम आपको बता दें कि जो आपने रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए अप्लाई करना है वो कोड जारी कर दिया गया, लेकिन जो अभी तक एक्टिव होना बाकी है। जैसे ही एक्टिव होगा, अगर वो आप अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि जैसे ही आपका वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से एक्टिव हो तो सबसे पहले मालूमात हम आपके साथ शेयर कर दें और आप सबसे पहले अप्लाई करें और आपको इस प्रोग्राम के लिए अहल कर दिया जाए। और ऐसे खानदान जिनको पिछली दफ़ा 2025 में रमज़ान रिलीफ पैकेज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से 5-5 हज़ार मिला था, अगर मिला था तो आपने यस लिखना है, और अगर आपको 5-5 हज़ार की इमदाद नहीं मिली थी तो आपने नो कमेंट सेक्शन में लिख देना है, ताकि हम आइंदा आने वाला जो आपका रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 है 13,000 की बड़ी इमदाद जो मिलने जा रही है आपको, उसकी जो है मुकम्मल तैयारी के साथ आपको भेजें, आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं, ताकि आपका ये जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है ये आपका मिस ना हो और आप घर बैठे बआसानी इस रमज़ान रिलीफ पैकेज को वसूल कर सकें। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नेक्स्ट आने वाली इमदाद की जो अपडेट्स हैं वो भी उसी को मिलेंगी। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा उसको हम तमाम तर मालूमात फराहम नहीं करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि नई आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिलहाल हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।